ni y'o do ba wɛrɛ kɔnɔ o ba ni surugu kɔngɔtɔ fila dɔ la ba wɛrɛ kɔnɔ o bɛ tiɲɛni mun kɛ ko diɲɛ kanu tɔɔrɔ ka bon hadamaden ka diinɛ ma ka tɛmɛ o kan mun na diɲɛ kanu o de bɛ dɔnnikɛla bila ka tiɲɛ ɲɛ ka tila ka ban k'a baara a fɔra yahudiyaw ma cogoya mun na hali muhamɛdi mantonw na mɔgɔ dɔw bɛ lajarabi ne nin dɔw bɛ kɛ ale ye dɔnnikɛla ye mɔgɔw b'a lamɛn mɔgɔw bɛ tugu a nɔfɛ a ye fili dɔ kɛ a daminɛ na a y'a dɔn ko fili don nka ni n ko n bɛ fili in bange kɛnɛ ma maa minnu bɛ lamɛn maa minnu tugulen dɔ nɔfɛ n'Alahu Taala y'a kɛ ko n ka dahirimɛ dɔ b'a la ka sɔrɔ olu bolo ne nana bange kɛnɛ ma olu bɛ na n kɔ bila n'olu ye n kɔ bila a dahirimɛ in n bɛ n'a sɔrɔ cogo jumɛn na n'o don n t'a bila nin bɛ ko caman na dɛ i bɛ fɛn caman sinsinlen diinɛ kɔnɔ bidaa la a caman sababu ye nin de ye ka d'a kan a kɛra mɔgɔ dɔ ka sɔrɔda ye hali n'a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ a dɔ la a yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ don Ala ma nin fɔ kira ma nin fɔ a tɛ kira ka taabolo la nka a bɛ tila ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini tuguni k'a lasabati mun na ka d'a kan a tɛ fɛ a ka pɛridi a ka jama la ka d'a kan a tɛ fɛ a ka pɛridi a tɔgɔ la ka d'a kan sɔrɔ mun bɛ kɛ nin ko in na a tɛ fɛ a ka pɛridi o sɔrɔ la yahudiyaw filila ka da nin de kan o de kama o b'a dɔn nin ye tiɲɛ ye o b'a dɔn Ala ta ye nin ye o b'a dɔn Ala ka ciden ta ye nin ye nka n'olu ko b'o de bange a bɛ kɛ sababu ye k'a to u ka diɲɛ nafa mun n'o b'a la k'a sɔrɔ o sira bɛ datugu nin yɛrɛ ye danayabaliya de ye Ala la k'a jigiya k'a fɔ ne ye tiɲɛ in baara a bɛ kɛ sababu ye k'an ka diɲɛ nafa sɔrɔ sira datugu kuma diɲɛ nafa bɛ mɔgɔw de bolo diɲɛ ni lahara bɛɛ lajɛlen bɛ Alahu Taala de bolo man kana yuridu thawaba dunya fa inna Allahi thawabu dunya wal akhirah Ala ka kumakan de ye nin ko ni maa min bɛ diɲɛ sara nɔfɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ sara ni lahara sara bɛɛ bɛ Ala de bolo diɲɛ sara tɛ mɔgɔ bolo jɔn bɛ kɛ sababu de ye jɔn de b'o ci k'o kɛ sababu ye Ala de b'o ci n'i ye dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ mɔgɔ bolo Ala de y'a d'i ma Ala y'a d'i ma ni mɔgɔ dɔ de ye sababu ye ale yɛrɛ tɛ dɛ Ala ye niyɔrɔ mun kɛ mɔgɔ dɔ kunna o niyɔrɔ a b'a ta k'a d'i ma a tɛ k'a bali i n'a fɔ n'i taara n'i ka sɛki ye banki la kese sigilen bɛ wari dalen don a kɛrɛfɛ a ta tɛ wari in ye o e y'i ka sɛki mun d'a ma fɛn mun sɛbɛnlen b'a la n'a y'a sɔrɔ a b'i ka kɔnti kɔnɔ dɔrɔn a b'a ta k'a d'i ma o cogoya kelen don ni Ala ye fɛn mun bila i garisɛgɛ kɔnɔna la o b'i ka kɔnti la n'a b'i ka kɔnti la mɔgɔ mun kan ka paiement kɛ n'o ye kesi ye Ala b'o gɛngɛn ka se ma ni sababu dɔ ye diɲɛ ɲɛnamaya sɔrɔ bɛ nin cogo de la n'i ma nin faamu dɔrɔn i bɛ sɛgɛn a bɛ k'i ɲɛna dɔrɔn k'a bɛ mɔgɔw de bolo o b'a d'i ma n'i y'a kɛ cogo dɔ la mɔgɔw b'a bali n'o kɛla dɔrɔn i bɛ nkalon tigɛ n'o kɛla dɔrɔn i bɛ tiɲɛ ye ka jɛngɛ ka bɔ a ma wa yahudiyaw y'o de kɛ Ala filɛ k'o laburuja n'o kɛwale in de ye o la anw yɛrɛ fana n'an b'an yɛrɛ kɔlɔsi an bɛ yahudiyaw ka baara kɛ Ala bɛ ninnu fɔla ye ka da nin de kan o y'a dɔn ka tila ka jɛngɛ ka bɔ a ma mun na o bɛ sɔngɔn dɔ nɔfɛ mun ka dɔgɔ a kɛrɛfɛ i ye tiɲɛ dɔn k'a baara o sɔngɔ ye alijinɛ donni de ye nka i ye tiɲɛ dɔn ka ban ka baara ka d'a kan diɲɛ nafa dɔn i bɛ siran na o kana tigɛ ni tiɲɛ in baarali ye o diɲɛ nafa in ni alijinɛ jumɛn ka bon siga t'a la alijinɛ de ka bon o de kama alijinɛ de ye sɔngɔnba ye o diɲɛ nafa in ye sɔngɔn fitinin ye o la a b'i n'a fɔ i ka alijinɛ sɔngɔnba i y'o falen diɲɛ nafa sɔngɔn fitinin na o mun tɛ foyi bɔ Alahu Taala ka kuma in kɔrɔ ye nin de ye Ala ko yahudiya minnu ye nin baara in kɛ ne maa fana sɔrɔla Ala kɛra mantonw na minnu fana ye o ka baara ɲɔgɔn kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ don nin kɔnɔ dɛ o de kama Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kɛwale dɔw fɔ ko maa dɔw bɛ Ala t'olu lajɛ lahara jɔ don na a dɔ ye jumɛn ye ko maa mun bɛ yen n'a y'a ka jagofɛn da k'i kali Ala la nkalon na k'a feere maaw ma a ka jagofɛn dalen filɛ nin dɔ nana ta k'a lajɛ karisa est-ce que nin ye original ya wallahi billahi original don k'a sɔrɔ ale yɛrɛ b'a dɔn tigitigi hali pagɔti tɛ nka a b'i kali wallahi billahi original don o kuma e tɛ original dɔn de ya n ko nin b'a la wallahi billahi k'o fɔ k'a da kuma kan nkalon sira fɛ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam lahara jɔ don na Ala tɛ maa minnu lajɛ k'o tigi b'o cɛ la
ni roto ilara dona ala to laje ala to kuma nyoya o yahudiya fana fila ko nyona deke ala tay mo nyoya do moyi kal ala la ko wallahi billahi ninte kasoro ba don ko do jati abina foyo ka jien o jien sa ni laharai no sona ni maka bara o laharai moyi ba ma jien natakama o lahara ke ka jien sa o yo bara munke mamun fana be ne rebi jo ika jago fema mbala ni ba don kibe ka mun fala ko chante ki kalala ko wallahi billahi kasoro ere ba do galono tigi o tigila mo ni nunu be kaka oni nunu be kaka mun fana be dalu don ajira layla ala ta de ni ala krata de ni ngayere boya kama ebe kla ki jo billahi ni meta ne min tenga keta ora te dalu dina kono ni ya me karamo fen fen ko wallahi ne min tenga keta tiga srafe ala ko selawla etata netate ala retado ne ni ndi ala ta ya fofora aflena dalu fleni naye munjo kata naye munjo katoi ebi gasrafe nga billahi ne min tenga keta e kuma dilere ma eretado enna kala ni onna fandu mamezema dina dalu foite tani chiko yala kuma dola ni lebe mo trompe do balika bo fen dola dro wallahi billahi ne min tenga keta ne min tem makala e makala e kala lawo mun gala ka dina la e mana sura yande ya on ne min te foni ga keta ni nga keta o joro foite dina la dina e dumai ni adallu fle alaka kuma kan konnala afle ne korna aya fle o aya mun fle ni afasalina sahaba o bulo tani chugolo we ni fala ne koram mun foyo de fo afasalina tabiuna ni bulo we ni fala abdullah ibn abbas ya fota sayyid ibn jubair ya fota ikrima ya fota alqur'an aya fle ni ibolawla alakra ka hadisa fle ni annana nin kitabu de konnala ni sahaba kada ya langali hadisa daraja e ninde aka kena Allah fulendo fola ka daka ninde kiti nye munna nala ofleni no bana weta baninde nga ere join eta tek main konnala nga niya e ko fen mun bolo kono fo ana tase billahi no te ngaketa o tala ka dina e tigulo itadi angani yora fam ko sebe ala tala kalitala ibala tafo ka bay magote wallahi la imagote billahi la fonna ya surok madola la hala donna na mum magobe kallila nga note koni ka wajil radame wallahi billahi tallahi e ka kalika mufo ala ka kuma kan fole ka ba fa bi ay hadithin ba'dahu yu'minun annem mo madda ala taala ko mene bulo na da mo radila ne mo madala kira taala ko mene bulo na da mo radila billahi ta to ko ba meno wallahi ta to ko ba meno nganne ya e ka fo e ka kuma bebta kala wallahi billahi tallahi o ko rawe ki ta defo ni be ki ta fo inya bala mo nya ka ko esi karta te galonde la e ba fo ko wallahi billahi ge en non te ne ga korna aya fo ka suran fo aha tafsiri mun nana ala ko fo ataro ko fo ka hadisa fo abe kitabu mun kono ko yoro fo ka sanadu fo don galo yo mun fala ka kana la fuleno ko don ko fala ebe mo wala fotuguni wallahi joro foitola billahi joro foitola nganne ay wallahi billahi funnam lam nala ka tafraka ko tallahi ko do ben ko en ko fe ore kama yahudiya o mun kitabu dungawi oblala diga mun kono na ma nyere ko resame to ala karamantu yana kala ka bla diga kono no dun kala o ka sara langa sara be kile ore kama ala ko la ulaika la khalaqa lahu ni yo do ba vera kono o ba